বৃহস্পতিবার দুপুরে আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে হটন রোড মোড়ে ১৩ নম্বর পার্কিংয়ে পুলিশ এসে দখল নিয়ে ঘেরাও লাগাতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা রাজু আলওয়ালিয়া প্রতিবাদ করে। তিনি জানান, এই জায়গায় ৪০ বছর ধরে গরিব অটো চালকরা পার্কিং করে আসছে। হঠাৎ করে আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় পুলিশ পাঠিয়ে টোটো স্ট্যান্ডকে ঘেরা লাগিয়ে দিয়েছে এবং এই জায়গা আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত নয়, এটা রেলওয়ের জায়গা। আসানসোল পৌর নিগমের অধিকার নাই টোটো স্ট্যান্ড সরিয়ে দেবার। সারা ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান শাহ আলম খান জানান, আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আসানসোল শহরকে সুন্দর করে সাজাবার জন্য যানজট মুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সেই পরিকল্পনা আটকে দেয়। আজ যে হটন রোড মোড়ে পার্কিং পুলিশ ঘিরে দিয়েছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে অটো পার্কিং ছিল, কিন্তু তার পাশে ১৩ নম্বর পার্কিং অবৈধভাবে চলতো। তার পয়সা আসানসোল পৌর নিগমের ভান্ডারে জমা পড়তো না। সেটাও কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আসানসোল পৌর নিগমের অধিকর্তারা নিত। আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র হটন রোডকে যানজট মুক্ত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা ভালোর জন্য। মামলা রেলওয়ে এবং আসানসোল পৌর নিগমের সেখানে তথাকথিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকে থাকার দরকার পড়ে না। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। सबसे पहले तो आप देखिए, ये एएमसी एक ऑर्डर दे रहा है, इस जगह को घेर दिया। किसका ऑर्डर? एएमसी पुलिस प्रशासन के लोगों को भेजा कि तुम ये जगह घेर दो। यहाँ पर जो है कारपोरेशन का ऑर्डर है। पहली बात है कि ये जगह रेलवे की, ईस्टर्न रेलवे की जगह है। एएमसी ऑर्डर देने वाला कौन है? एएमसी का ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलाका ही ईस्टर्न रेलवे का है। बीएलआर ने रिपोर्ट हम लोग को दे चुका है। ये है पर्चा और ये है बीएलआर की रिपोर्ट। बीएलआर ने सीधा कह दिया है कि ये सारी जगह जो है ईस्टर्न रेलवे की है। तो ईस्टर्न रेलवे की जगह में एएमसी ऑर्डर देने वाला कौन है? है कि आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के जो लोग नेता अपने आप को समझते हैं कि हम लोग आसनसोल का मालिक या तृणमूल कांग्रेस का मालिक, वो लोग कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आसनसोल से हटकर कोई दूसरे विधानसभा से, कोई दूसरे ब्लॉक से अगर आकर वो लोग कॉरपोरेशन पे उन्हीं की नेत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के हाईकमान लाकर बैठाती, तो हम समझते हैं कि जो आसनसोल के मालिक मैंने आपको कहा कि बनना चाहते हैं या तृणमूल कांग्रेस का आसनसोल के मालिक बन रहे हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसके रहते हुए कोई भी ऑनलाइन हो।